ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଇଂରାଜୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବା +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ଫର୍ମାଟ୍ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିପାରିବା ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆରାମସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ବି ଲେଖି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଅତି ଆରାମସେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିବା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଥାଏ, ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ଫର୍ମାଟ୍ ଆମେ ଅଛି ଦେଖିବା ଯେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖିବା। ଦୁଇରେ ବାଇ ନେମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଠାଉଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ତୁମେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମ ନାମ ଦେବ। 3ରେ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ଭଲସେ ଆମେ ଏଠି ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂର ଫର୍ମାଟ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଆଗେ ଟାଇଟେଲ୍, ତାପରେ ନେମ୍, ତାପରେ ଡେଟ୍। 4ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ବୁଝଛ? 4ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 4ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା। 5ରେ ବଡି, 6ରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ 6ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିବା ଯେ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେବା, ବଡ଼ିଟାକୁ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା, କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିବା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦେଖ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉ କ୍ଲିଅର୍ ଲେଖିବା। ଛୋଟିଆଟେ ଲେଖିବା ଟାଇଟେଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲିଅର୍ କରି ଲେଖିବା। ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠୁ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆମକୁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଟାଇଟେଲ୍ ଥାଏ, ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ସୂଚାଏ, ଟାଇଟେଲ୍ ଟେଲ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ରିପୋର୍ଟଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ତାହା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଇବା, ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍ରୁ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗଲା। ତାପରେ ବାଇ ନେମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ବାଇ ନେମ୍। ଦେଖ ବାଇ ନେମ୍ ମାନେ ରିଟେନ୍ ଆଜ୍ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ନେମ୍। କେମିତି ଲେଖିବା, ବାଇ ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ନେମ୍, ଯିଏ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଲେଖିଛି ତା ନାଁଟା ଦେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା କ୍ଲାସ୍ X, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ନିଆଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖୁଛ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମ ଦେବ ଏଇଠି, ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲ। କିମ୍ବା ଧରି ନିଆଯାଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର, ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ରିପୋର୍ଟର, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା ରିପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ସମାଜ। ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ 3, ଡେଟ୍କୁ କେଉଁଠି ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା ନା, ଦେଖ ଠିକ୍ସେ ଦେଖ ଡେଟ୍କୁ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡେଟ୍କୁ ଲେଖିବା 22 ଡିସେମ୍ବର 2025। ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ରିଟେନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ମନେ ରଖ, ଡେଟ୍ଟା କେଉଁ ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା, 22 ଡିସେମ୍ବର 2025। ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖିବା, ତାପରେ ନେମ୍ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଡେଟ୍ ପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ 4ଟା WH ୱାର୍ଡ଼ର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 4ଟା WH ୱାର୍ଡ଼ର ଆମେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା। କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇ। ମନେ ରଖିଥାଅ, এই 4ଟି WH ୱାର୍ଡ଼ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ।
इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने आम साधारणतः 2 ରୁ 3 लाइन भितर आम इंट्रोडक्शन दबा सब मन रखी था आउ इंट्रोडक्शन आम 4टी प्रश्नर उत्तर दबा कहार कहार गोटे WHO वर्ड ह्वाट गोटे व्हेन गोटे व्हेयर आ गोटे व्हाई ये 4टी प्रश्नर उत्तर आम इंट्रोडक्शन दबा उदाहरण स्वरूप ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन द 20 December 2025 बुझीपार टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स ये देख कौन कौन क्वेश्चन है ह्वाट कौन बुझीपार प्रथम प्रश्न कौन अच्छी ये प्रश्न अच्छी कौन ह्वाट कौन है कौन कराई ना ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम बुझीपार तो व्हेन वाज ऑर्गेनाइज्ड कौटी व्हेयर ना इन आवर स्कूल व्हेन केबे ना ऑन 22 December व्हाई कहीं ना कौन पाई ना टू क्रिएट बुझीपार टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एमंग द स्टूडेंट्स देख ये आम 4टा प्रश्न उत्तर पाई जाऊँ ह्वाटर प्रश्न पाइले ह्वाटर प्रश्न उत्तर कौन ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड ओके ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड यहाँ कहार उत्तर ह्वाटर उत्तर तापरे द्वितीय व्हेयर उत्तर कौन देख कौटी ना इन आवर स्कूल व्हेन उत्तर कौन हो ऑन 22 December 2025 बुझीपार एबे व्हायर उत्तर कौन कहीं ऑर्गेनाइज कराला ना गोटे एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने क्या मध्य पिला मानक मध्य तेणु व्हायर भी प्रश्न पाइल बुझीपार ताले ये हूँ कौन आमर इंट्रोडक्शन रे ये 4टा WHO वर्ड उत्तर आम दबाक पड़ी था तापर आसला बॉडी आमर बॉडी जो आम लिखा ताकू आम केमी लिखा देख बॉडी रे मुख्य जिनस मेन डिटेल्स आम ये मेंशन करवा जिते करवा ये आउ केते गुड़िए प्रश्नर उत्तर आम बॉडी रे लिखा मन रखी तो आराम से आम सबू रिपोर्ट को रिपोर्ट राइटिंग आम आराम से लिखिपर ये कौन कौन प्रश्न उत्तर दबा हु देख हुर उत्तर ये दबा आम हाउ किपरी कौन कौन सब आक्टिविटीज होती बुझीपार चीफ गेस्ट किए थे क्या आम चीफ गेस्ट भाव में आनी तापर पार्टिसिपेट किए किए थे किए कि सब पार्टिसिपेट कर 5टी प्रश्नर उत्तर आम दबा हुर उत्तर दबा हाउर उत्तर दबा आक्टिविटीज विषय लिखा चीफ गेस्ट विषय लिखा आउ पार्टिसिपेट किए थे से विषय लिखा आउ जिते आम लिखा सब मन रखी तो सब पास्ट टेन्स लिखा बुझीपार सब 2टा जिन मन रखी तो पास्ट टेन्स लिखा सब रिपोर्ट राइटिंग अधिकांश सेंटेंस पासिव रे रहिबो कोथि रहिबो पासिव रे रहिबो एतिकी भल भाव में आम मन रखा ये आम एबे एग्जांपल दबा बॉडी रो एग्जांपल देखो ये सब कुछ उत्तर केमी दबा आम एग्जांपल लिखा एग्जांपल दी प्रोग्राम वाज इनागुरेटेड बाय द हेडमास्टर बुझीपार किए ये इनागुरेट कले आमर ये आम तो क्या चीफ गेस्ट भाव में आनी ना जदि क्या चीफ गेस्ट भाव आनी था नाम लिखि था धरी नि जाऊ आम आमर कलेक्टर को आनी द कलेक्टर ऑफ केउंझर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट वाज बुझीपार ताने द प्रोग्राम वाज इनागुरेटेड बाय द कलेक्टर ऑफ केउंझर डिस्ट्रिक्ट बा कलेक्टर जहाँ भी आम लिखा जहाँ को आम आनी आम हेडमास्टर द्वारा कर ये हुर प्रश्न उत्तर पाईगले बुझीपार तो ताहले स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक्टिविटेड पार्टिसिपेटेड ये पार्टिसिपेट किए करते स्टूडेंट्स मैंने पार्टिसिपेट कले सहित टीचर मैंने भी पार्टिसिपेट कले ये पार्टिसिपेट विषय भी आम लिखिदे किए पार्टिसिपेट ये अच्छा बुझीपार तापर मेनी स्पालिंग है सैपलिंग्स वेयर प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस ताहले कौन एक्टिविटीज करागला ये आम अनेक छोट छोट गछ सब आम कौन कले ये प्लांटेशन करागला तेणु कौटी करागला ना स्कूल कैंपस रे करागला तेल ए सब प्रश्नर उत्तर देख आम कौन पाइले बॉडी रू पाइले ताले आम कौन देखी बॉडी कौन कौन आम देवा हु किए हाउ किपरि भाव में एक्टिविटीज कौन करागला चीफ गेस्ट किए थे पार्टिसिपेट किए थे ये सब विषय आम लिखिले अच्छा एबे आसला लास्ट पार्ट सेटा कौन कनक्लूजन कनक्लूजन कौन सूची थाए देख कनक्लूजन कौन सूची थाए
କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ, ରେଜଲ୍ଟ ଅର୍ ମେସେଜ୍। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବା, ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିବା, ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନେଚର। ତାହେଲେ ଏଠି ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଗଲା ନା, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନେଚର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ।